Haré una oración. I will pray. Abacados. Abacados. Queremos aprender más de tu We palabra. want to learn more about your Háblanos word. por medio de tu Talk Rahakodes. to us through your Raha No Kodesh. queremos oír palabra de We hombre. don't want to hear word of Toda man. Gabaya son nuestro Thank you Mesías. so much, Joshua. Omen, Mashiach. ve omen. Siéntense, por favor, amada Please take a Keila. seat, beloved Kehila. Su servidor, doctor Roe Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Roy Javier Palacios de la Elorio, Keila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. of the Kehila Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla In this moment are appearing on your screen. los sitios en internet que puede usted consultar. Or websites that you can check. Hay mucho material There's a lot of material en varios idiomas, in different languages, videos, audios, etc. Y todo es totalmente gratis. And everything is completely Bájelos, free. Download cópielos, it, regálelos copy it, give them con away toda confianza. with all trust. En esta congregación no hacemos negocio con In la this palabra del congregation, we Todopoderoso. don't do business with the word of the Almighty. Vamos a ver un tema We're going to see a teaching sobre la oración. about prayer. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. La oración de poder. The prayer of power. Todos hemos querido We have all wanted la unción del Rahakodes, the anointment of the Raha porque Kodesh. con el Rahakodes Because with the Raha se tiene Kodesh, poder. we have power. La única manera The only de way obtenerlo es siendo santos, of getting it is being holy, siendo kadoshim, estando being apartados. kadoshim, being away from the Ahora, world. Now, Todo en la vida everything in life, tiene everything condiciones. has a condition. Vamos a primera de Yohanan, a Let's go primera de to Juan. first of Johanan, first of Por John, favor, please. nos vamos a ir un poco rapidito. We will go a little fast. En primera de Juan, en el First of capítulo John, 3 chapter y en 3, el verso 22. verse 22. Y voy a leer hasta el verso 24. And I will read until verse 24. Búsquenlo, por favor. Look for it, Primera de please. Juan, Yohanan First of John, Johanan 3, 3, 22 al 24. 22 to 24. Entonces decía yo, So I said, el tema es la oración de poder. the teaching is the prayer of power. Esta es la primera parte. This is the first part. Y decían en principio I said at the que todo en beginning la vida tiene condiciones. that everything in life has requirements of conditions. Dice así: It says like y this. cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ese verso, por favor. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Bueno, vamos a ir por partes. We will go by Mejor. parts. Entonces nos Better. quedamos nada más con este verso. So just this verse. Entonces dice que si nosotros guardamos sus It mandamientos says that if we keep his commandments y hacemos lo que es agradable a Él, and do the things that are pleasing in his sight, toda cosa que pidamos es hecho. everything that we ask is done. Entonces, vamos a ir por puntos, We will hermanos. go by Ahí. steps, beloved to him. Hay que inspirar a otros We have to inspire Hermanos, others, lógico. brothers, of course, de orar to y pray de orar con poder. and to pray with power. Hay que inspirar a otros We have to inspire others a orar to pray unos por otros. for each other. No sé si me estoy dando a entender. I don't know if I'm being clear. Tenemos que orar unos por otros. We have to pray for each other. No podremos hacer esto We can do this sin la ayuda del Rahakodes. without the help of the Raha Kodesh. Entonces, no vamos a encontrar si no buscamos. So we're not going to find if we don't look for. Dice la Tanakh que el que busca encuentra, dice The Tanakh Yahshua. Joshua says that the one that looks for finds. Entonces, no nos limitemos en la oración. So let's not limit ourselves in the prayer. Esta noche de Shabbat Tonight on para mí Shabbat, fue muy hermosa, for me it was really beautiful, porque gran parte de ella me la pasé orando. because great part of it I prayed. Entonces tuve mucha comunión con el Abacados. So I had a lot of communion with the Abba Ahora no Kadosh. te comparto esto para presumir, no. Now I don't share No, this to show no. off, no. Precisamente para que te inspire Precisely to inspire orar you to pray y a orar con poder. and to pray with power. Que te inspire yo May I inspire a you orar to pray unos por otros. for each other. Y vuelvo a repetir, And I repeat si again, no buscamos no hallamos. if we don't look for, we're not going to Y find. no limitarnos en la oración, And then to put a limit in our sino prayer, estar orando, But to pray, hablando con el Eterno, talking etc. with the eternal Father, etc. Ahora, solamente de esa manera Now, only in that way nos sostenemos en pie, we hermanos. can stay standing. Y solamente de esa forma And only in that way, se sostiene la Keilah. the Kehillah says, Lo he ministrado. I've ministered that. Mientras un pastor, un roe, While a pastor, a roe, esté de rodillas, is on their la knees, congregación on his seguirá knees, adelante. the congregation will keep going. Entonces, el que es roe So the no one that is puede roe flojear en la oración, Cannot be lazy in his prayer. porque si no, no tendrá almas Because if que not, they are not ministrar. going to have souls to minister. Tenemos que estar orando de We have rodillas. to be praying on our knees. Ahora, vamos Now, por favor a 2 de Tesalonicenses, Let's go to Tesalonicenses, 2 perdón. Thessalonians. Vamos a 2 Tesalonicenses, Let's go to en el 2 capítulo Thessalonians.
3, chapter 3, en el verso 1. verse 1. Cuando lo tengan me pueden decir un amén, por When you favor. have it, you can say amen to me, please. Ahora Now, dice así: it says like this. por los demás, Ajim, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Adón corra y sea glorificada, o sea, sea exaltada, así como lo fue entre vosotros. Finally, brethren, pray for us that the word of the Adon may be free, may have a free course and be glorified or exalted, even as it is with you. Entonces, un buen congregante So a good congregant ora por su pastor, por su prays roé, for his pastor, for his roe, ora por los ancianos, prays for the elders, por el que está llevando la palabra, porque el que está talayando, for the one that is spreading the word, for the one that para is que le dé making it fuerza count, so en su that he espíritu, can en be su alma, stronger in his en soul, su in his cuerpo, spirit, in his body. porque lógico, nos Because of course cansamos, we get tired, pero el Eterno es bueno y nos but the sostiene. eternal Father is good and He keeps us. Ahora, Now, para orar to pray con poder, with power, tener la oración de poder, to have the prayer power, tenemos que orar limpiamente, we have to pray in a clean es decir, way. no pecar, Not to commit any sin. porque si no, entonces la oración no llega al cielo. Because if not, the prayer doesn't go to heaven. Vamos por favor a Isaías Let's go please to 1:15. Isaiah Vamos a ver entonces cuál es la oración de poder. Then we're going to see what is the prayer power. Porque si no estás haciendo la voluntad del Eterno, Because if you're not doing the will of the eternal Father, nada the sirve que voluntary of ores. the eternal Father, it doesn't make any sense for you to pray. Isaías 1:15 dice: Isaiah 1:15 says, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. and when you spread forth your hands, I will hide my eyes from you. Yes, when you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Roe Palacios, yo no he matado a nadie. Roy Palacios, I haven't killed anyone. ¿Y no has chismorreado, haven't you- chismeado del hermano? Been gossip about your brother? Dice Yahshua que eso es asesinato. Joshua says that is a murder. No hay que tener tiempo para eso. No, We no don't hay have to tiempo have para time eso. for that. There's no time for No, that. entonces, a ver, pregúntate No, eso. so ask yourself that. Entonces, aquí dice claramente que el Eterno no va a oír tu oración. Here clearly it says that the eternal Father is Entonces, not going to estemos hear your en santidad. prayer. So let's stay in holiness. Ahora, Now, recordemos el carácter de Yahweh, let's remember the character of sus Yahweh, atributos, His attributes, porque si no la reunión más sagrada, por así decirlo, because if not, just to say it like that, the most sacred la reunión, gathering. me refiero a la reunión más sagrada, entre comillas, de hermanos, I'm referring to the most sacred, just to call it like that, gathering in between brothers. Yahweh la puede tomar como una reunión de iniquidad. Yahweh can take that as an iniquity Él no va a oír gathering. las oraciones de nadie. He's not going to hear the prayers of anyone. Entonces, es muy importante eso. So that is really important. Ahora, Now, si hay maldad en el corazón, if there is evilness in the heart, Yahshua no nos escucha. Joshua is not going to listen to Hay us. venganza If o there is deseo de revenge, venganza, or hay wanting to odio, make a revenge, is there resentimiento, hate, falta de resentment, perdón. lack of forgiveness? Y bueno, estoy repitiendo esto, ya lo he ministrado, And I'm repeating this, I've already ministered it. pero es muy importante seguir atalayando, But it's avisando really al pueblo. important to keep announcing to the people. Hay que pedirle We al have to ask Eterno Him, to the eternal cómo Father, debemos hacer las cosas, how do we have to do things? cómo las vamos a obtener How are we going to get them? y qué hacer con ellas, And what cómo- to do with them. etcétera. Entonces debemos de pedir muchas cosas. So we have to ask for a Hay lot of muchas cosas things. que pedir, There's a lot of things to ask pero for. si no estamos en santidad, But if we are not in holiness, bueno, entonces consideremos todo eso, well, let's hermanos. consider all of that, brothers. Ahora, Now, lógico que hay diferencias of course that there is difference entre un hombre pecador in between a y un sinner hombre, man. o sea, un hombre que no tiene la salvación That means a person that doesn't have a salvation, y un hombre que tiene la salvación. and a man and a person that has salvation. Ahora, siempre que una persona busca sinceramente al Eterno, Every time a person looks for the eternal Father sincerely, la compasión de Yahshua the compassion of Joshua, la va a obtener. he's going to get Eso es sin it. duda. That is without a Pero doubt. para eso se requiere sinceridad. But for that is required to have sincerity. Entonces, recalco esto. So I said this Lo again. primero que debemos de tener The first thing that we have to en have cuenta in mind para un pecador for us es que sea sinners sincero, is for him to porque be si la sincere. persona no es sincera, Because if the person is not sincere, o sea, si oculta algo, if they hide el something, Eterno lo sabe. the eternal Father knows Ahora, la it. sinceridad. Now sincerity, En el caso del hombre salvo, in the case of the saved él ya man, pertenece a la familia de Elohim. he already belongs to the family of Elohim. Su oración His prayer se vuelve un diálogo con el Todopoderoso becomes a conversation with the Almighty. y hace que su vida sea feliz, He makes his life que sea happy, honrosa, honors, etc. etc. ¿Y todo eso a qué? And all of that for what? Una pregunta. A question. ¿A qué?
For a what? las bendiciones del pacto. To the blessings of the covenant. ¿Cuál pacto? Which El covenant? pacto que hizo con Israel. The covenant that he made with Israel. Somos casa de Israel. We are house of O Israel, bien casa de Judá, que haya casa de Judá. or house of Judah too. Pero la cuestión está cumplir el pacto. But the thing is to accomplish the covenant. Entonces uno de los pactos es el Shabbat. So one of the covenants is the Shabbat. Hemos estudiado que es pacto, We have señal. studied that is a y covenant, mandamiento. a sign and a commandment. Entonces los honores y favores So honors and de favors la casa de Elohim of the house of son Elohim para esos salvos. are for those saved, Porque Él bendice a sus hijos. because he blesses his children. Pero si se descuidan las condiciones, But if they don't take care of those conditions, mucha atención. a lot of Si se attention, descuidan las condiciones, if they don't take care of those relativas al conditions pacto, that are relate to the pact, entonces el Eterno niega todo. then the Eternal Father denies habrá everything. bendiciones. There's not going to be blessings. Habrá maldiciones. There are going to be curses. Eso tú y yo ya lo sabemos. That we already know that. En Deuteronomio 28. In Deuteronomy 28. Ahora, es Now, muy importante it's really important que tengamos de Yahweh that we have of las Yahweh bendiciones esenciales. his essential Porque blessings. si no tenemos lo esencial, Because if we don't have the essential, ¿cómo pediremos cosas más grandes? how are we going to ask for bigger things? Entonces, a ver, So let's see. dice Yahshua que nos preocupemos primero por el buscar el reino de los cielos. Joshua says that we have to get occupied first to look for the things of Y que Él heaven. añade todo lo demás. And then he adds the else things. Pero hay personas que oran al revés, o But there sea, are no persons oran that they bien. pray in the other way around. They don't pray right. Bueno, Well, el pacto the covenant para los nuevecitos for the new es ones gracia, is grace. porque Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, ellos Moses, fueron salvos por gracia. they were saved by grace. Noé fue salvo por gracia. Noah was saved by grace. Ahora, ya el pacto que hizo con Abraham, Now then the covenant that he made with Abraham, les recomiendo esto. I advise you En la this. página In gozoypaz.mx, the website jmpeace.mx, tanto en español como en inglés, in English and in están Spanish, los pactos. there are the Revísenlos otra covenants. vez. Check them Entonces, again. es hermoso estar en el pacto. So it is beautiful to be in the No covenant. solamente me refiero al pacto de la circuncisión, I'm not only referring to the covenant of sino a su Torah circumcision, completa. but to his whole El Torah, Shabbat, the Shabbat, las fiestas, the feasts, etcétera, etcétera. etc. Ahora, el hombre No no man salvo that is not saved, debe pedir misericordia he has to ask for para la mercy, salvación, for salvation, compasión. A él compassion. no le toca pedir otras cosas. For him is not to ask for No le other toca. things. Es que muchas personas, Is that many muchos hermanos, persons, many brothers, ministran a los nuevecitos they minister to the new ones, y les dicen, and they say to debes de them, pedir ya los dones del Ruach HaKodesh. you have to ask for the gifts of the Ruach No, HaKodesh. no le toca a él todavía eso. It's not No. his turn yet Él to pray apenas va a for empezar that. a pertenecer a la familia de Elohim. They're just starting to belong to the family of Elohim. ¿Él qué necesita? ¿Los What does dones? he need? The No. gift? No. No, necesita la No. compasión del Eterno para ser salvo. He needs the compassion of the Eternal Father to be saved. Ahora, vamos a suponer este ejemplo. Now let's suppose this example. Si alguien toca la puerta If someone knocks the door pidiendo pan, asking for bueno, bread, tú se lo das you give it to them, y le das más todavía. and you give them more, even Pero more. eso si viene una persona cualquiera. That is, if anyone comes to your Pero house. vamos a suponer que viene tu hijo, But let's suppose that your children gets tu hijo to you, obediente, your obedient son, tu hijo que te ama, the son that loves you. te viene a pedir algo. He asks you for Entonces tú no se lo something. niegas. You don't deny that to No him. no le vas a negar nada. You're not going to deny Nada. to him anything, A tu hijo obediente. to your obedient Y le children. vas a dar todo lo necesario And you're para going to su give him vida. everything that he needs for his life. Bueno, así debe de ser, papás. It has to be like that, fathers Ahora, or vamos a ver mothers. otra vez 1 Yohanan, porque si no Let's- se nos olvida. Let's look again to first of Vamos para Johanan, allá. because if not, we can Ahorita forget it. vamos a entender por qué estoy poniendo sus ejemplos. We're going to understand what I'm giving these examples. 1 Yohanan 3, First of Johanan 3, 22. verse 22. Dice así: It says like y this. cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. O sea, guardamos el pacto y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, that also means his covenants, and do those things that are pleasing in his sight. Entonces, a ver, el hijo obediente So then the obedient son sabe que tiene bendición, knows that he has blessings. sabe que guarda los pactos. He knows that he keeps the covenant. Entonces, no tiene por qué no acercarse con confianza So he doesn't have any reason to not get close with Al trust or trono de with la gracia. confidence to the throne of grace. Esto se podía malentender, This could get como si misunderstood. el hijo fuera
el que manda, ¿no? Just as if the children of the son was the one that no. commands, Entonces, but a ver, no, aquí lo no. dice. Here it says, Vamos a recibir de Yahweh we're going to receive from porque Yahweh guardamos sus mandamientos, because we keep His commandments, sus pactos, His covenants, sus pactos. His Es muy covenants. diferente. Those are really different. El sol The sun, y la lluvia and rain, salen para todos, they go out for all, pero las everyone. bendiciones especiales del Special reino blessings from the son kingdom para los hijos are for obedientes. the obedient children. A ver, Let's cualquier see. persona recibe el sol, Anyone receives sun, la lluvia, rain, y si es campesino puede cosechar. and if they are farmers, they can Una get their pregunta. fruits grow. A question: ¿Tendrá los dones del Ruach HaKodesh? do they have the gifts of the Ese es un Ruach regalo HaKodesh? especial. That is a special gift. Entonces, a ver, repito. So then I repeat Alguien llama a again. tu puerta. Someone knocks your door. Deme pan, por favor. Give me bread, please. Tú le das pan You give y them le das bread, más and you y give le them das even more más and y lo more, bendices. and you bless him. Pero si toca a tu hijo que es obediente, But if your obedient son knocks your door, tú lo llenas de bendiciones de todo tipo. you fill him with blessings of all kinds. Entonces, las condiciones para una oración con poder. So the conditions or requirements for a prayer of La power, obediencia. obedience. La obediencia, aquí tú lo ves. Obedience, here you can see Guardamos that. tus mandamientos. We keep your commandments. Precioso, ¿no? Entonces, si Beautiful, alguien isn't ora it? So if someone prays, guardando los pactos, los mandamientos de Elohim, the covenants, the commandments el of Shabbat, Elohim, la the bendita Shabbat, Torah, the Holy Torah, la santidad, holiness, esa persona that va a ser person muy bendecida is going to be porque es really un hijo blessed obediente. because they are an obedient Ahora, son or daughter. Que no nos diga, So may he, vamos a jueces, let's go to Judges. imagínense, que Él no nos niegue. May he doesn't deny us. Entonces no lo niegues tú, no So lo don't deny neguemos. him. Let's not deny him. Vamos a Jueces 10, Let's go to Judges 10, el verso 13, verse que no 13. nos diga esto. May he doesn't say this to us. Después ministraré el libro de los jueces, primeramente el Eterno. Later I'm going to minister the book of Judges if the Eternal Father allows me. Jueces 10, ¿lo tienen? Judges 10, do you have it? Verso 13. Verse Y 13 14. and 14. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Y andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Yet you have forsaken me and served other gods, wherefore I will deliver you no more. Go and cry unto the gods that you have chosen. Let them deliver you in the time of your tribulation. ¿Has buscado al Dios dinero, Have you looked for the god a money, la amante, to the adulterando? lover, committing ¿Has adultery? buscado un Have seguro you de looked vida? for a life insurance? A ver, ellos que te salven en el día de la aflicción. Let them save you in the day of your affliction. Entonces, el primer requisito, la primera condición para una oración de poder, The first requirement or condition for a prayer power, obediencia. Obedience. Obediencia. Obedience. Porque guardamos sus mandamientos. because we keep His Él commandments. nos concede bendiciones grandes. He gives us great blessings. Mira, esto no es una secta de la prosperidad, We are no. not in a prosperity sect. No, No. necesitamos ser bendecidos primero. But we first need to be blessed. Lógico, la salvación. Of course, with Bendito salvation. Yahshua Mashiach, ya la Blessed tenemos por su Yahshua inmensa HaMashiach, we compasión. already have it because of His compassion. En salud, Health, en protección, protection, tantas cosas que necesitamos. so many things that we need. Ahora, Now, si aquí en la tierra se concede, if here on earth we get, pongan atención, pay si attention. aquí en la tierra se concede el deseo If here on earth we get the desire, de un hijo rebelde, we do the desire of a eso, rebellious son. ¿eso a qué equivale? What does that Equivale become? a That become estimular la Just rebelión. stimulate the rebelliousness. Y la rebelión en la familia And the rebelliousness in that va a family. contaminar ese hijo a sus hermanos. That son is going to contaminate his Y después ya brothers. no se podrá gobernar la casa. And then the house is not longer going to be kept. Lo correcto es entonces The right thing to do then que un is papá diga a father aquí to en la say, tierra, here on earth, hijo, son, tú no escuchas lo que yo digo. you don't listen to what I say. Yo no escucharé lo que tú dices. I'm not going to listen to what Así you de say. sencillo. It's just that easy. Hay un audio There's an audio de cómo teaching educar a los adolescentes, of a los how niños to raise y a los children adolescentes. and teenagers. Búsquenlo. Look for it. Está en español It is in Spanish. y estudienlo. And study it. Pero de veras háganlo But do it. y van a ver qué bendición. And you will see how a big blessing. Entonces el papá tiene todo el derecho de decir tú no me escuchas. So the father has all the right to say, Yo you no don't tengo ninguna listen to obligación me. de I don't escucharte. have any obligation to listen to you. No es que el papá It's no not that ame the a su father hijo, doesn't love his son. es todo lo contrario. He's completely opposite. Lo ama He loves y quiere him. lo mejor para él. And he wants the best for him. El padre por amor The father for love se ve obligado a mostrar su disgusto con He's su hijo. obligated to show that he's not pleased with his Repito son. esto, I repeat porque
Porque eso this es lo que again. hace el Abacados con su pueblo. Because that is what the Abacados does with his people. Un papá aquí en la tierra A father se here on ve earth, obligado he's a obligated mostrar su disgusto, to show that he con is not su hijo, pleased with his children, porque si no, no va a entender. with his son, because then if he is not going to Recuerda la understand. cita de Jueces. Remember the verse Ahora, of mucha Judges. atención a lo que voy a compartir. Now a lot of attention of what I'm going to share. Vuelvo a repetir, a ver, analiza. Repeat it again. Si la Analyze lluvia it. es Yes. para buenos y malos. Rain is for El good and sol for bad people. para Sun buenos y malos. for good and for bad people. Ahora, cualquiera de nosotros, So any one of us, yo creo que ha tenido I think that lo has que se dice had aquí en México un festín, what here like a really cuando hay big mucha food. comida de toda. When there's a lot of food of Lógico, todo any kosher. kind, of course everything Entonces kosher. los festines So those del reino moments of the son para los kingdom hijos. are for the children. El sol, The sun, la lluvia, the rain, cae para cualquiera, they go for everyone. pero las grandes bendiciones del cielo But the big and great blessings from solamente son heaven para los hijos, are only for the para los children, obedientes. for the obedient. Entonces la primera condición So the first condition para una oración de poder, for a prayer of power, ¿cuál es? which La one is it? obediencia. Tú obedeces y ya Obedience. está. If you're obedient, Ya that's está. it. That's Ya it. está. That's Podemos it. orar muchas horas Well, we can pray a lot of porque hours estamos hablando con el because Abacados. we're talking with the Abacadosh. Pero ¿acaso un rebelde But va a poder the pedir eso? rebellious cannot ask that? No le va a conceder nada. No, the Eternal Father is not going Ya lo to give vimos. anything to them. We Él already se ha saw hecho that. otros dioses, That person has two su gods. mismo ego, Their own de ego lo que está hablando en el radio. of what I've been talking on the Ahora, radio. vamos al Salmo 81. Now let's go to Psalm 81. Este salmo lo leemos en las fiestas de Rosh Hodesh, We Rosh read Hodeshim. this psalm in the feast of Rosh Chodesh. En el Salmo 81, Psalm 81, en el verso 13, verse 13. vean cómo dice: Look how it says. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Oh, that my people have heard unto me, and Israel has walked in my ways. El verso 14 dice: Verse 14 says, En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto a mi mano contra sus adversarios. I should soon have subdued their enemies and turned my hand against their adversaries. Verso 15: Verse 15. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. The haters of Yahweh should have submitted themselves unto him, but their time should have endured forever. Ahora aquí está el festín. Now here is the, El verso the 16. big foot in verse Le 16. sustentaría Elohim con lo mejor del trigo He y should, con miel de la peña les saciaría. he should have fed them also with the finest of the wheat, and with honey out of the rock should I have satisfied you. No dice con trigo, It doesn't say it with dice con just lo wheat. mejor It del says with the trigo. finest of the y no wheat. dice una miel cualquiera. And it doesn't say just any kind of La de honey. la peña sabe más sabrosa. The one that is out of the rock Un it tastes better. rebelde puede pedir eso. Can a rebellious person can No. ask for that? No. 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 Ahora, algo que le ayudaría a mantenerse al rebelde Something that will help the rebellious to stay, sería que el Eterno le siguiera bendiciendo en eso. to stay still, is if the Eternal Father gives them that. El Eterno permite todo. The Eternal Father allows everything. A veces con tal de que la gente se pierda donde quiere. And sometimes it's for the person to get lost and to go wherever they want. ¿Qué pide un rebelde? What does a rebellious person ask for? Provisiones. ¿Para qué? For what? Provisiones. Provisions. ¿Para qué? For what? Para su lujuria, For their loss. para sus cosas, For su their ego, things, their su ego, todo. everything that they Ahora, want. No? una pregunta. A question. ¿Acaso es Elohim Does Elohim, un proveedor para la propia corrupción? is Elohim a giver for the ¿Para la person's concupiscencia? corruption? For the concupiscence? No, la respuesta No. claro que no. The answer is of course not. De lo contrario, se aumenta la carnalidad, la pasión carnal en una persona. The opposite is, well, the person, their flesh, it gets increased. Esa persona querrá más libertad That person is going to want more para su freedom terquedad. for being stubborn. Ahora, un espíritu altivo And when a high spirit querrá más that y más wants y bad más things, they will want more ¿Para and qué? more and more. For what? para tener que enorgullecerse, o sea, tener con qué enorgullecerse más. To have something to, so they can like
brag about, Entonces to get bigger analicemos. about. So let's Un analyze this. espíritu perezoso A lazy spirit, pide más. they ask for ¿Para more. qué? For what? Para ser más perezoso. To be more lazy. Un espíritu dominador. A spirit that wants dominion or Pide power, más. they ask for more. ¿Para qué? For what? Para oprimir más a los demás. To oppress more the others. Entonces sacamos como conclusión So we get as a conclusion que como es el hombre, that the way the man será su oración. is going to be his prayer. Muchas veces yo le digo a los hermanos, Many times I say to the brothers, cuando vienen los nuevos, when they etcétera, come, new ones, o etc., inclusive los que ya tienen tiempo, or even the ones that have been studying to Aquí a en la long time oficina. here in the office, empieza a orar, start to pray. empieza a orar. Start to pray. Y entonces ahí calculo, And then o sea, there I como una gráfica calculate, like a graphic en la mente, on my mind, ¿qué es lo que le interesa más? what is what they care about the most? Como es el hombre, Just as the way that será man su oración. is the way ¿Qué his es lo que le prayer is interesa going más? to be. What do they care about the most? Entonces muchas veces, So many en times, gran parte de la oración, in a great part of that están prayer, incluidas cosas materiales. are including material things. Y en un pedacito And in just a small bit, pide por las almas. they ask for souls. Y yo no les digo nada. And I don't say anything to Eso them. es nada más aquí. O That sea, is only for myself. yo no les digo I nada. don't say anything to Pero them. ya como es el hombre será su oración. But the way that man is the way his prayer is going to be. ¿Acaso Elohim responderá? Is Elohim going to answer to No, them? no va a responder. Eso es imposible. No, he's not going to answer to them. That is impossible. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón, dice Yahshua. Because Joshua says that wherever their treasure is that is the place where their heart is. Entonces, So then, la clave aquí, The hermanos, key here, es brothers, que si guardamos sus mandamientos, is that if we keep his commandments, sus pactos, his covenants, entonces tendremos bendición. then we will have blessing. Si se rechaza la Torah, If we reject the Torah, él rechaza las oraciones. if they reject the Torah, En Levítico the Father is going to 26, reject the prayers. In vamos Leviticus para allá, por 26, favor, let's go a there, Levítico please. 26, In Leviticus 26, en el verso 21, verse 21, tú ya te sabes esto, you already know this. dice así, It says like Levítico this. 26, 21. Leviticus 26, verse 21. ¿Sí lo tienen? Do you have it? Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. And if you walk contrary unto me, and will not hear unto me, I will bring 7 times more plagues upon you according to your sins. Y sigue en el verso 22 otras sentencias. And in the verse 22, he keeps saying more things. En el 23, 23, si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, and if you will not be reformed by these things, I will walk contrary unto me, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet 7 times for your sins. Mejor entonces busquemos la bendición del abacados. Then it's better for us to look for the No blessing of estar the en avocado, oposición con él. not to be contrary to Vamos al him. Salmo 26, por favor, Let's go to Psalm 26, please, en el verso 6. and verse 6. Mejor hagamos esto. It's better for us to Lo do que dice el this. Salmo 26, verso 6. What Psalm 26, verse 6 Mejor says. hagamos esto. It's better for us to Amada do this, Kayla. beloved Kayla. Dice Salmo 26, Psalm 26, verso 6, verse el 6. Salmo de David. It's the Psalm of David. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh. I will wash my hands in innocence, so will I compass your altar, O Yahweh. Entonces mejor ser inocentes So better to be innocent que andar en pecado. than to go in sin. Tener reverencia To have reverence, como la de un niño. just as the one that children has. Los niños son traviesos. Kids, they are Tal vez se teethy. confunda eso Maybe they get con you can que el get niño se confused with porte that. mal. No estoy That diciendo The eso. children has a bad behavior. No, I'm not saying Ahora, that. vamos por favor otra vez a 1 Yohanan. Now let's go please again to La First of idea Johanan. The del idea Eterno of the es Eternal que se nos Father quede bien grabado esto. is that this stays on our mind. Verso 22, 1 First- Yohanan 3, verso First- 22. First of Johanan 3, verse 22.
Entonces dice, Then it y cualquier says, cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ustedes lo van a leer en inglés? you're going to read it in English. El verso 22. Verse 22. Entonces, si guardamos los mandamientos, So then if we keep his commandments, los pactos, the covenants, y hacemos las cosas que son agradables a Yahweh, and we do those things that are pleasing to entonces, Yahweh, porque Él es bueno, Él nos bendice. then because he is good, he blesses El verso us. 23. Verse Y 23. este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahshua Mashiach, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. And this is his commandment, that we should believe on his name, and on his name, the Son Yahshua HaMashiach, and love one another as he gave us commandment. El verso 24. Verse Y 24. el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Ruach HaKodesh que nos ha dado. Por el Ruach HaKodesh que nos ha dado, perdón. And he that keeps his commandments dwell in him, and he in him. And hereby we know that he stays in us by the Ruach HaKodesh which he has given us. Ahora, Now, bueno, el día de hoy son tiempos muy diferentes, well, nowadays there are really different como times. cuando yo fui niño, lógico, Just as the times mucho, where I muy was a diferentes. kid. Miren, un niño aquí en la tierra, A kid here on earth, cuando recibe una orden, when they receive a command, o al menos or at cuando least recibíamos una orden de parte del papá, when we used to receive a command from our father, no se le permitía al niño the kid was not allowed que cuestione To la question sabiduría de la orden. the wisdom of No se le that cuestionaba. command. It was not able. Bueno. The children was not able to question that. Ahora eso ha cambiado. Now that has changed. Los niños se rebelan contra los padres. Kids, they get rebellious Los against their hijos se rebelan contra los parents. padres. They De get hecho, es una rebellious profecía. against- Indeed, this is a prophecy. Entonces, pero en mis tiempos no. So in my times No. it wasn't like No, that. no, no se le permitía al niño No, the kid was not allowed que cuestionara la sabiduría del papá. to question the wisdom of the father. Pero ahora eso cambió. But now that has changed. Bueno, desgraciadamente eso siempre ha existido Well, sadly, that has always existed. para con el Todopoderoso. For and directed to the Almighty. El Todopoderoso dice, guarda el Shabbat. The Almighty says, keep the Shabbat. Y la gente dice, ¿por qué? And people say, why? Guarda el pacto de la circuncisión. Keep the covenant of the ¿Por circumcision. qué? Why? Guarda mis fiestas. Keep my feasts. ¿Por qué? Why? Date cuenta. Notice Se le está that. cuestionando al Todopoderoso. We're questioning the Almighty. Ahora, mucha atención. Now, a lot of attention. Escuchen esto Listen y to después this. lo anoten. And Véanme later you take tantito. notes of it. Look at me. La obediencia termina donde comienzan las preguntas. The obedience ends when the questions start. Aleluya. Anótenlo, Hallelujah. por favor. Take notes of it, La please. obediencia termina donde comienzan las preguntas. Obedience ends when questions start. Entonces, si se guarda el Shabbat, So if the eternal Father says, Sí, keep the Abba. Shabbat, yes, Abba. todavía trabajo, pero yo rápido resuelvo eso. I still work, but I will fix that fast. Bueno, estoy hablando de los nuevecitos, I'm talking lógico. about the new ones, of course. Nosotros ya guardamos el Shabbat. We already keep the Shabbat. Entonces, la obediencia termina donde comienzan las preguntas. So the obedience ends when questions start. A ver, lean esa frase, por favor. Read that Romeo. phrase, please. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Del Roe para la Keilah. From the Roy to the Keilah. Del líder, de ministerio para los hermanos. From the leader of the ministry to the Es que brother. eso es así. It is like ¿Pero that. por qué? But why? ¿Y por qué? Why? ¿Y por qué? And why? Es increíble. It is unbelievable. Ahora, atención, mucha Now, atención attention. también. A lot of attention. El patrón de obediencia, no me refiero a un patrón de comercio. I'm not referring to a boss of any El patrón kind de of business. obediencia del niño no Sí. debe convertirse en la medida del derecho The way of obedience of the children it doesn't have to become the way of obedience que el padre tiene de mandar. that the father has to command. A ver, voy a dividir la frase en tres. I will divide it phrase by three. O sea, el patrón de obediencia del niño The way of obedience of the children no debe de convertirse en la medida has not to become the measure del derecho que el padre tiene de mandar. of the right of the father that he has to command. ¿Me di a entender? Was I clear? Entonces, Yes. ¿sabe? La obediencia del niño So the obedience of the children no debe de convertirse
en la medida It doesn't have to become the measurement del derecho del Padre para mandarle. of the right of the Father to command over him. Entonces, ¿cuál será la convicción? So then what is going to be the condition? Agradar al Padre. To please the ¿Cuál será Father. la convicción para nosotros? What is going to be our conviction? Agradar al To Abacados. please the Abba Kadosh. No decimos Atarazón, tu voluntad. Don't we say el Ataratzon, Avinu, your will Padre in the nuestro. Avinu, your Father? Entonces, esa es, no tenemos que preguntarle nada, So we don't have to ask anything. solamente obedecerlo. We only have to obey Una pregunta. him. A question. ¿Acaso Elohim Does Elohim pondrá en su trono a un Will- orgulloso? will put in his throne a proud person? Porque eso dice su palabra. Because that is what his word says. Que él va a compartir el trono con los Kadoshim. That he's going to share his throne with the Kadoshim. Repito, ¿acaso Elohim pondrá en su trono a un orgulloso mortal? I repeat that does the Eternal Father is going to put a proud person there? Una pregunta para ti, papá. A question for you, Father. ¿Permitirás que tu hijo te mande? Would you allow your son or daughter to command over Otra you? pregunta para ti, papá. Another question for you, Father. ¿Permitirás mother. que olvide la honra que te debe? Would you allow them to forgive the honor that they Otra have pregunta. to give to you? Another question. ¿Acaso le dirás a tu hijo rebelde Are you going to let your rebellious que es children? el señor de la casa Are you going to tell them that they are que le vas a the dar todo ruler lo of que quiera? your house and you're going to give them everything that they want? Lo hemos aprendido en la Tanaj, en We la have Biblia. learned this in the Tanakh, in the Bible. Elohim Elohim, a los obstinados, a los orgullosos, to the stubborn, to the proud, no los escucha he doesn't listen to them. y les responde con ira. And he answers to them with wrath. Entonces, si lo dudas, So if you doubt it, no vamos para allá. we're not going there. Solamente anota Números 11, Only take notes of it. el libro Numbers de Números 11, 11, in the book of Numbers, verso 11, 31 al 33. 31 to 33. Mortandad, Death. mortandad. Death. Entonces, muchas personas So many people, son disciplinadas they get a discipline. por sus propios deseos O- have a discipline because of their o own para desires, satisfacción de sus deseos. or because of the satisfaction Entonces, of son their own disciplinados desires. para muchas cosas. So they have discipline to do para many sus things deseos. for their desires. Tengo que estar a las 6 de la mañana en el gimnasio. I have to be at 6 in the morning at gym. Después a las 8 desayuno con Then- los amigos. At 8 I have a breakfast with my A las 9 en la mates. oficina. Then at 9 at the office. A la 1 de la tarde At 1 la copa con los amigos. I have brunch El with alcohol. my alcohol with my Después a la oficina. mates, and then the office A again. las 8 de la noche At 8 p.m. al bar con los amigos. to A the pub perdición. to get lost with his Son friends. disciplinados. They are pero para sus propios disciplined deseos. for that, but because of their own desires. Nosotros no pensamos en eso. We don't think No. about that. No. Sí, somos disciplinados, pero para trabajar en lo secular, We are disciplined to work in the secular, fuera de Shabbat. out of Shabbat. Bueno, eso espero que todos, ¿verdad? Well, that's why I hope. Y For all of también you. somos disciplinados And also we are para las cosas disciplined del Eterno. for the things of the Eternal Father. Bueno, esos somos pocos. Well, those are desgraciadamente. not so many, Ahora, sadly. lo correcto es pedir, sí, Now the right thing is to ask yes, pero decirle si es del agrado del Abacados. but to say if that is that will please the Abba Kadosh, Y decirle muchas veces así. and to say many things to him. Yo esto like se lo this. digo a los nuevecitos, a los nuevos. I say this to the new ones. Mira, cuando ores, Look, when you como pray, tú estás aprendiendo, because you are learning, a lo mejor dices cosas que no conviene. maybe you say things that are not the Entonces best dile a things to say, Elohim, but say to Él lo va a Elohim, entender, He's Él going es to todopoderoso. understand it. He is Almighty. Que por favor no tome en cuenta lo que mencionas mal. That may He please not take in Él lo count what hace, you say pero wrong, and He doesn't. díselo. A Él le gusta But que se le digan las Say that cosas. to Him. He likes when you say things to Him. Ahora, esto es importante para los nuevecitos. Now this is important for the new ones. Ahora, de lo que omitimos en la oración, Now for the things that we don't say in the prayer, le decimos al Eterno que lo tome en cuenta. we say to the Eternal Father that He take that, Porque Él sabe lo que necesitamos because He knows what we need sin que abramos la boca. without us even opening our Entonces, mouths. seamos de un espíritu dócil, So let's be of a manso, humble, amable, kind, humilde. humble spirit. La falta de sumisión The lack of submission es un obstáculo. is a Esta ya no hindrance. es una condición. This is no longer a condition. No.
La falta de ser sumisos al Eterno, The lack of being Es un submitted to the Eternal obstáculo. Father is an obstacle. porque si no somos sumisos, Because if we are not, entonces la gente, si la persona no es sumisa, no guarda los if mandamientos. the person is not submitted, they don't keep the commandments. Recuerda la cita clave, Remember the key es verse 1 de Juan 3, is 1 John 3, 22 sobre todo. 22. Entonces tenemos que tener la confianza como la de un niño. So we have the trust just as a kid. Solamente anoten esta cita. Only take notes of this verse. Hebreos 11, verso 6. Hebrews 11, verse 6. Ahora, atención. Now attention. El éxito de una oración The success of a prayer, será proporcional a la fe. it will be proportionated by the faith. Esa es una oración con poder. That is a prayer with power. Y ya sabes tú que fe es creer, confiar y obedecer. And you already know that prayer is to believe, to trust, and to obey. Ahí está There it la is. palabra The word. clave, Key. obediencia. Obedience. Entonces el éxito de nuestra oración So the success of our prayer va a ser proporcional a nuestra fe, is going to be according to our faith. al creer, To when we believe, al confiar, when we trust, pero al obedecer. but when we obey. Si obedecemos, If we obey, quiere decir que tenemos mucha fe. that means that we have a lot of faith. Por eso el eterno Yahshua That's why the Eternal Father se Joshua asombró del centurión. was wondered or surprised about the El centurión le centurion. dijo a Yahshua, He said to Joshua, yo le digo a este soldado, ve y va, I said to the soldier, go, and he ven goes. y viene. Come, and he Y comes. Yahshua dijo, And Joshua said, no he hallado tanta fe I haven't had en I Israel. haven't found that Aún en much Israel. faith in Israel, even in Se refería a la Israel. obediencia. He was referring to the Si la obedience. gente siempre le está cuestionando al Eterno, That is because people that are always questioning sus mandamientos. to the Eternal Father and His Ahora commandments. vamos a Mateo 9, Now let's go por to favor. Matthew 9, Vamos please. para allá. Let's go there. Entonces, ¿quieres tener poder en tu oración? So do you want to have power in your prayer? Obediencia Obedience al Eterno. to the Eternal Así, Father. total. Like that, totally. En Mateo 9, 29, In Matthew 9:29, cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. when you have it, you say amen, please. Dice así. It says like this. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Then touch he their eyes, saying, according to your faith be it unto you. Tú quieres ser sanado. You want to be healed, Bueno, pero ¿acaso lees salmos? but do you read Diario. Psalms every day? ¿Oras? Do you pray? ¿Tienes comunión con el Eterno? Do you have a communion with the Eternal Entonces, si no, Father? no esperes ningún milagro. If not, then don't hope for any Es según la miracle. obediencia, It hermanos, is por based on favor. obedience, brothers, Entendamos please. eso. Let's understand that. Los milagros no son hechos. Miracles are not done. No porque el Eterno no pueda. No, Not el because Eterno the puede Eternal todo. Father can't. No, He can do Sino por la falta everything and de fe. anything. But it is because lack of La falta de faith, obediencia. lack of obedience. Primera de Juan 3:22. First of John 3:22. Recuerda eso. Remember that. Y entonces tendrás muchos milagros. And then you will have a lot of miracles. Por eso estoy ministrando ahorita tanto en el radio sobre el ego. That's why I'm ministering a lot on the radio about ego. Y este martes, por favor, And this conéctense Tuesday, en el radio. please join us on the radio. Martes 7 de la noche, hora Tuesday, central de 7 México. p.m. Mexico Central Time. Ahora vamos a Santiago, Now let's go to Jacobo, James, por Jacobo, favor, vamos please. para allá. Let's go there. Capítulo 1, Chapter 1, verso 5, verse 5. vamos para allá. Let's go there. Santiago 1, 5 James 1, verse 5 al 7. to 7. ¿Lo tienen? Do you have it? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y les será dada. Aleluya. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Adón. If any of you lack of wisdom, let him ask to Elohim that gives to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. But he that wavers is like a wave on the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything from the Adon. Entonces nosotros debemos de dar testimonio So then we have to give a testimony a nuestros hijos, para to our empezar. children, just Si to no, start. una pregunta, If not a question, ¿cómo creerán? how are they going to believe? Ahora, esto Now, ya lo he ministrado I've años ministered atrás. this
Years ago, En el 2010 in 2010, ministré esto. I ministered this. Y muchos de los que se decían hermanos And many of the ones that they called themselves aquel brothers tiempo on that time, se ofendieron. they got offended. 2010. Hace 8 años. 8 years ago. Y se fueron de la congregación. Then they went away from the Cuando congregation. yo dije, When I said, ¿tuviste hijos fuera del matrimonio? you had children out of marriage, Manténlos. it sustained them. Dale su manutención, su dinero, Give them the money to Para keep su up with ropa, that, for their su clothing, comida, for their food, su educación, for their etc. education, Muchos se etc. ofendieron, los Many grandes they got señores. offended. Oh, the great persons. Entonces, ahora es para ti. So now it's Ya for es you. como si fuera la otra generación. It's just as if this was the next No generation. soy Moisés, I'm not pero es como si Moses, fuera otra generación, hermanos. but it is just as if this was Créanmelo. another generation. Este Believe grupo me. que estoy viendo aquí, This group that I'm seeing here, aquí y aquí, here and here, es muy diferente del que estaba en el it 2010. is really different for the one that was in Hay hermanos 2010. There are y brothers hermanas, and pero sisters, son muy poquititos but there are just a de few los que estaban en ese tiempo. of the ones Ya that es were at otro that grupo. time. This is ¿Se another dan group. cuenta? Do you see? Y la congregación And the congregation, así llena, like that pero con full, las sillas más juntas. but the chairs were En el closer 2010, in Por 2010. decir esto, Just to say this, because pero I ahora said te tocó a this. ti. But now it's your turn. ¿Tienes hijos Do you have que children tuviste antes de ser mesiánico, that you have before being messianic, fuera del matrimonio? out of marriage? ¿Los mantienes? Do you Porque si no, sustain them? ¿cómo les Because vas a if not, hablar de Torah? how are you going to talk to them ¿Cómo se about le the vas a hablar Torah? de santidad y de justicia? How are you going to talk to them about holiness and justice? Tu hijo podría decirte, Your son or Mira, daughter papá, might say to you, could say yo no to te you, creo "Look, Father, nada, I don't das believe otro anything to you. testimonio, You give other un testimonio testimony muy malo. that is really Mejor bad. deposítame el dinero en el banco It's better to give that yo iré a money and retirarlo. to put that money in my bank no account vengas and I por will acá. pick it up. Don't come here. Pero ni eso. But not even El problema that. es que los señores de aquel tiempo The problem is that the persons se at that ofendieron time, por they got esto. offended because of this. y se fueron. And they went away. Terrible, ¿verdad? Terrible, isn't Ahora, it? una pregunta, Now a question. hablando de otras cosas. Talking about other ¿Cómo things. dudar de Elohim? How to doubt of Elohim? Porque nosotros pedimos que nos dé el pan de cada día, Because we ask Him to give us the breath of every pero day. la gente confía más en seguros de vida, But people, they trust more in En life dinero en el insurance, banco, give money in their en bank, propiedades. in properties. Amados preciosos, Beloved, confían la precious. gente más en eso people trust more in que en that. el Dios Todopoderoso, en el Elohim Todopoderoso omnipotente, In the God and the Elohim Almighty, that He can do anything and porque Él es everything. sustentador de todo. Because He sustains everything. Ahora no te espantes si digo Dios. No, don't get scared No. if I say Ministro God. muchos No. nuevecitos I todos minister a los lot of new días. ones every Todos los day. días. Every day. Y si yo digo, empezamos con And if palabras que son las correctas, Elohim, If I start with etcétera, the words etcétera, of entonces Elohim, los confundimos then we get them confused. y los vamos encaminando al lenguaje correcto. So we're getting Bueno. them to talk the right Ahora, language. atención. So then attention, El hombre le tiene más confianza entonces men trust more a than lo que ve. to the things that they Su can see. perspectiva está Their distorsionada perspective is not the right a las one. propiedades, al To their dinero, etcétera. properties here and there, etc. Veamos Let's esto. Let's look Entonces, el at hombre le this. tiene más confianza a lo que ve So con men sus has ojos trust físicos. more of the things that they see, the physical eyes. Voy a volver a repetir. I will repeat it again. Todos atentos. Everyone paying El hombre attention. le tiene más confianza a lo que ve Men trust more the Con things sus that they ojos can see físicos. with their physical eyes, que a lo que es invisible. that what is La invisible. omnipotencia de Elohim es invisible. Because Elohim can do everything, you cannot see Me that. refiero a la orden que da Él, I'm referring to the command that He gives. porque de la invisibilidad Because from invisibility, se hace visible. it becomes visible. ¿Sí se entendió? Do you understand it? ¿Cómo demostramos? How can we O sea, show? ¿cómo ver más bien How can we see la omnipotencia? that Elohim can do everything? La vemos en sus obras del Eterno. We see that in His works, Ahora, deeds of the vamos eternal por favor a Father. Mateo 6, Let's go please to Matthew pero 6. hasta que ya es traspolada a lo físico. But we can see that until A lo it físico. becomes physical. Mateo 6, Matthew 6, 19
19. Esto tú ya te lo sabes. You already know this. Dice así, vamos It a says like esperar a that. los hermanos. Let's wait for the brothers. Ya tienen Mateo 6:19. Do you have Matthew 6:19? Dice así, It says like no this. os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Lay not up yourself treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Pero la gente le tiene más confianza a lo que ve But people trust more the things that they see que a lo que no ve. to the things that they cannot La see. omnipotencia. That del Elohim can do Todopoderoso. everything, that He is the Me estoy Almighty. refiriendo a la orden que Él da antes. I'm referring to O the sea, que la command that orden He que da gives Él, más before. bien. Ahora vamos al Salmo 37, Now let's go to Psalm por 37, favor. please. Y bueno, esto tú ya te lo sabes también de memoria. And you also already know this. Salmo 37, verso 5. Psalm 37, verse 5. Dice así. It says like this. Bueno, somos peregrinos en esta tierra. Well, we are pilgrims in this Entonces dice el land. verso 5, So verse 5 says, dice así. it says like this. Encomienda a Yahweh tu camino y confía en Él, y Él hará. Commit your way unto Yahweh, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Entonces confiemos en Él. So let's trust A in ver, Him. vamos a analizar esto So let's analyze con this. calma. Es la palabra calm. del This Todopoderoso. is the word of the Almighty. Confía. Trust ¿Es qué? is what? Fe. Faith. Es fe. It is faith. ¿Sí o no? Is it like that? Es fe. It is Ahora, faith. ¿quieres orar con poder? So do you want to pray with power? Guardemos los mandamientos. Let's keep A the ver, vamos commandments. otra vez a 1 de Yohanan. Let's go back again to 1st of Johanan. Yo sé que eres inteligente, yo I lo know sé. that you're intelligent, I Pero know. esta es la función de un maestro. But this is the work of a teacher. Así le hacía yo cuando era catedrático de la universidad. I used to do that when I was a teacher at Es university. repetirle al Used to alumno y repeat otra to the vez student y and otra again vez y and otra again vez. and again. No es otra cosa. There's no other thing. Primera de Juan 3:22. 1st of John Y 3:22. cualquiera cosa, fíjate muy bien cómo dice, Look, pay y attention on how cualquiera it cosa says. que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. O sea, lo está dando por hecho, Yohanan. Lo está dando por hecho. He's saying that, Que guardamos it's sus done, mandamientos. that we keep His commandments, Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. and we do the things that are pleasing in His sight. Estar viendo inmundicias en la televisión, To being watching bad things and dirty things ¿será on agradable al television, Eterno? is that going to please the Eternal Father? ¿estará sentado junto a ti? Is He going to be next to ¿Estando you, en el teatro? being in the theater, ¿Viendo el mundial looking to de the fútbol? Worldwide Cup of ¿Está ahí soccer? el Eterno? ¿Eso es agradable para Él? Does that please Him? Eso lo vamos a ver con más profundidad en otro tema. We will see that deeper in another teaching. ¿Será agradable para Él Is it going to be pleasing to Him estar en una pelea de box to be in a box donde fight se maltratan el rostro, where etcétera? people they get hurt, ¿Será they hurt agradable each para other? Yahshua Is that going to be pleased estar to en Joshua? un hipódromo, Will be pleased to carrera de Joshua caballos, to be in a horse race, en una pelea de gallos, in a kind of chicken todo, de pelea de fight, perros? O sea, a dog todo fight? eso All es of el that, all mundo. of that is the world. Todo eso. All of ¿Estará en that. el cine, To be in Yahshua? the cinema, would Joshua be there? ¿Estará Would he junto a ti cuando estás viendo cosas inmundas would be en next to en you tu tablet, en when tu you're celular? watching ¿Estará? the things next No. on your tablet and your phone? Ahora Would he be next to entiendes you? No, muchas you understand cosas. many things. Yo sé que hay Kadoshim y I know Kadoshot that aquí there y are allá, Kadoshim and santos y Kadoshot here santas. and there, also here and Pero there. pensemos esto. But let's think about this. Cuando haces un negocio chueco, When you tracalero, do a bad dices business, mentiras. you say lies. ¿recuerdan la administración de 18 días? Remember the administration of 8 Inflar days los ago gastos, to say that etcétera, you spend notas more, falsas. fake tickets. ¿Estará el Eterno ahí Is the Eternal Father junto a going to ti? be there next No, to you? está un demonio No, ahí. there's a demon there. ¿Qué oración con poder ni What que nada? prayer or power or anything else? Por eso no No. se derrama el Ruach HaKodesh en muchos. That's why the Ruach HaKodesh doesn't dwell in many. No estoy ofendiendo a nadie, estoy hablando a I'm nivel not general. offending anyone. I'm talking Cada quien generally. sabe cómo anda su vida. Everyone knows how is their life going. Aleluya. Ahora, Hallelujah. Now, para que nuestras oraciones tengan éxito, so our prayers can be successful. hay que amar We have como to love niños. as children. Tengamos un corazón inocente, Let's have an innocent aunque heart. sepamos algunas cosas, no Even muchas. though we know some things, not a lot. Dice aquí Here it en 1 says Yohanan, in 1st of 3, Johanan 3, en el verso 23, verse que 23, nos amemos como Él nos lo ha mandado. that we have to love each other and one another just as He commands A us. ver, entonces vamos a ver el verso 23. Let's see verse 23. ¿Amas a tu esposa de veras? Do you truly ¿A love tu your wife, esposo? your ¿A husband, tus hijos? your ¿A children, los hermanos de la congregación? the brothers of the congregation?
Dice 1 Yohanan 3:23. First of John 3:23 says, Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahshua Mashiach, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. and this is his commandment, that we should believe on the name of his Son, Joshua HaMashiach, and love one another as he gave us commandment. Vean ustedes cómo va unido la idea. Look how the Del verso idea 22. goes together of verse 22. Va de acuerdo a lo que It pidamos, goes according to what we ask, con que guardemos sus mandamientos, el that pacto, los we keep pactos, his commandments, his covenants, que hagamos las cosas agradables delante de Él, that then we do que son things that are agradables. pleasing in his sight, y que creamos lógico en Yahshua, and then of course we have to believe in y Joshua, que nos amemos and that we have to love unos a each otros. other. ¿Estamos haciendo eso? Are we doing that? Entonces, ¿qué se necesita para una oración de poder? So then what do we need for our prayer Sí, power? fe, Yes, obediencia obedience, y amor. and love. Mucho amor. A lot of Ahora love. vamos a 1 de Juan, atrás, let's go. ahí adelantito, There to 1 of John 4, 4, 8. 8. Ahí lo tienen adelantito. You have it there, El just que no up ama ahead. no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. He that loves not knows not Elohim, for Elohim is love. Y tú tienes una definición And you have a de definition lo que es el amor. of what is love. 1 Corintios 13. In 1 of Corinthians Busquen la 13. carta a los Corintios, ya Look está for the letter explicado. of the Corinthians, it is already explained. Ahora, tener amor To have love, y por lo tanto actuar con amor. and therefore we act with Porque love. si no, entonces, ¿qué clase de amor es ese? Because if not, what kind of love is that one? Ahora, una pregunta. Now a question. ¿Acaso el hijo Does the son que no tiene amor por su papá that doesn't have love for his father tendrá lo que pide? would have what they obtendrá lo ask que for? pide? Would have what they ask Otra for? pregunta. Another question. ¿Acaso si el niño no tiene amor If the children doesn't o have el hijo love, or the no son tiene amor por sus hermanos? doesn't love his brothers, Una pregunta más. another question. ¿Podría el padre confiar en él? Would his father trust in him? Cuando alguien pide los dones del Ruach HaKodesh, When someone asks for the gifts of the Ruach es para HaKodesh, servir a Elohim it is to serve Elohim en los hermanos. in brothers. No es para vanagloria. It's not to No, glorify es para themselves. servir a No. Elohim nada más. It is only to serve Qué Elohim. privilegio. What a En los privilege. hermanos. In brothers. Ahora, los hijos que solamente saben satisfacer Now the sons that they only know how to satisfy sus propias pasiones their own desires, no tendrán nada, they are never going to get de su padre. anything from his father. ni en lo físico, lógico, ni en lo In the espiritual. physical, of course, and neither in the Ahora, spiritual. sabemos todos que Jacob Now we all know that Jacob, regaló la túnica de colores a Joseph. he gave the colorful clothing to Joseph. Ahora, una pregunta. Now a question. ¿Acaso con ese regalo Did he, with that gift, Joseph se convirtió en un tirano? Joseph became a tyrannus? No, No. al contrario. It's the Él sirvió opposite. a Elohim He served a Elohim través through in sus hermanos. his brothers. Entonces, a ver, So explico let's esto. explain Pongan this. atención, Pay attention. no se puede poner a un hermano You cannot put a brother. dominante, o sea, that hay varios hermanos. There are a lot of brothers, No several el brothers. Eterno no hace esto. The Eternal Father doesn't No do puede this. poner a un hermano dominante He can put a brother that wants y to have codicioso power and that covets en el asiento de honor entre sus hermanos. in the honorable chair in between his brothers. Entonces, por eso Yahweh So then that's why escogió Yahweh a Joseph chose Joseph. a través de Jacob. Through Él utilizó a Jacob. Jacob. He announced that to Jacob. Vuelvo a repetir esto I repeat por this los que no again. captaron la frase. For the ones that didn't get the phrase, No se puede poner a un hermano codicioso you can put a brother O that sea, covets, dominante. that wants to have en el dominion asiento de honor in the entre honorable sus seat hermanos. in between his No, brothers. No, no, porque no. es una persona egoísta. Because that is a person that ¿Qué envy. poder va a tener en la oración? Which power are they Una going to persona have así? in their prayer? A person like No, that. entonces el Eterno va escogiendo. So the Eternal Father chooses. Él va escogiendo y He eso está chooses. bien And that is good. porque es lo correcto. Él es Because el it's the right Todopoderoso. thing to do. He's the Almighty. Ahora, a las personas que no aman a Elohim, Now for people that they don't love Elohim, lógico, ni a of los course, hombres, and not even men, entonces no les puede confiar nada So el he Eterno, nada, can trust in them for anything. porque sus promesas son grandes, Because his promises are great and big. son
ilimitadas. They don't have Y any Él lo limit. puede poner en las manos de un insensato And he can put that in the hands of a fool. algo tan valioso como sus promesas. Something so valuable just as his Ahora, promises. una frase que es importante. Now a phrase that is really important. Si queremos que Elohim nos escuche, If we want Elohim to listen to lógico, us, of con todo lo course, que ya vimos, with everything that we tenemos just que saw, tener amor a Elohim we have to have love for y a nuestros Elohim semejantes. and for our neighbors. Eso lo estamos viendo aquí en 1 de Yohanan We can see that in 1 3, John 3, 23. 23. Tú dirás, yo ya he oído todo esto. And you might say, I've already ¿Lo heard has all of this. aplicado? Esa es la Have you done pregunta. it? That is the question. Esa es la pregunta, ¿ya lo has aplicado? That is the question. Have you Porque done si no it? estás como estás, Because that's why you are no the has way sido you are. bendecido, You haven't been no has blessed. sido ungido con el You Rahakodis, haven't been anointed by the Raha tu negocio Kodesh. no va funcionando, Your business is not working. eres egoísta, You ególatra, you etcétera, have etcétera, ego, etcétera. etc., Entonces, etc. tenemos que romper con todo eso, So we tienes have que to break romper con with all todo of that. eso. You have to break with all of that. Cuando amamos a Elohim, When we love Elohim, no oramos por ninguna cosa we don't pray for anything, que sea deshonra para Yahweh. for anything that Porque dishonors amamos a Yahweh, Elohim. because we love Elohim. Pero hay gente insensata que But there ora are fool people that they pray por cosas que deshonran a Elohim. for things that dishonor Elohim. Créeme, lo he escuchado Believe me, I have heard y he that, he tenido que ministrar and fuertemente. I've had to minister really strong. Bueno, Well, los que tenemos uso de razón, with the ones that we think, entonces pedimos ser bendición para then we otros. ask to be Eso es lo blessing que for pedimos. others. That's what we ask. Abba, que yo sea bendición para mis hermanos. Abba, may I be a blessing for my Eso tú lo brothers. puedes pedir, You can úsame. ask for that. En Use cualquier me. ministerio, In any kind of ministry. todos son igual en valor. All of them are the same in value. Entonces, que no estemos absorbidos por nuestros propios asuntos, So may we not be absorbed by our own things, sino our own por servir a business, los demás. but to serve the others. Veamos el ejemplo de Joseph, el hijo de Jacob. See the example of Joseph, the son of Jacob. Que nuestro corazón sea una parte especial del corazón del Eterno. May your heart be a special part of the heart of the Eternal Father. Ahora, ya No. vamos a volver a los temas de profundidades del reino, We're going to go back to the teachings about the porque kingdom vamos a of ver lo heaven, que significa la piedrecita, because we're going to see etcétera, what the cosas de little ese tipo. stone means, things like that. Pero si no te quitas el ego, ¿para But qué lo if quieres? you still have ego, what do you want those teachings for? Esa es información solamente para los salvos, los kadoshim. That is information only for the safe ones, the Kadoshim. Ministré en las profundidades del reino I minister the deep things of the kingdom que of heaven, Yahshua tiene la llave that de Joshua has the David. key ¿Quién of recuerda? David. Who remembers that? Revisen todos esos temas, Look repásenlos. for all of those teachings, review them. Son muy hermosos They are really porque beautiful son de la Tanaj. because they are from No the es mi Tanakh. palabra. It is not my word. Entonces, hay una cosa importante. So there's one really important thing. Antes de que Before. Elohim nos confíe las llaves del cielo, Elohim to give to us the keys of heaven, hay que quitarse el egoísmo. we have to put egoism away. Porque sí hay eso, hermanos. Because there is Sí still lo that. hay, There sí, is sí that. lo hay. Yes, yes. Sí, no es cábala. And No, it's yo no not ministro Kabbalah. eso. No, I don't minister that. No. La forma en que podemos decirle, lógico, no tenemos una llave, él la tiene, Joshua has the key. Ya ministré todo eso. I've already ministered that, all Pero of that. para poder tocar su corazón del Eterno But we can touch the y heart of the decir, Eternal Abba, por Father favor, abre and to las say, ventanas de Abba, los please cielos open the windows y of venga mucha heaven, bendición and may a lot of hasta que blessing comes sobreabunde. until it can be anymore. ¿Qué es lo primero que se tiene uno que quitar? What's the first thing that we have to take Lógico, away? Of el course, egoísmo, to want the things that don't belong guardamos to sus us, mandamientos, to keep His commandments. tenemos fe, tenemos We have amor faith, por we los have love demás, for lo que others. estamos estudiando aquí. The things that we are studying here, Hacemos las cosas que son agradables delante de we Él, do the things that please Him. guardamos sus pactos. We keep His Entonces, covenants. tenemos la oportunidad, So then we have the chance, la gran oportunidad, the great la gran chance, bendición the great de blessing que podemos pedirle al Eterno que abra las ventanas de los cielos. that we can ask to the Eternal Father to open the windows of Tú heaven. con tu oración lo You, puedes with your hacer, prayer, you can do que that. Yahweh abra eso, Yahweh does that. ese tesoro. Ya lo That expliqué open en that profundidades del treasure. reino. I explained that in the kingdom. Ahora, escuchen bien. Listen well. Cuando el yo
When the eye, Eso lo estudiamos en psicología. we studied this in Y psychology. eso es lo que estoy tratando tanto en el radio. And this is what I'm talking a lot about in the Y tú radio. dirás, ¿pero And por you qué might say, menciona tanto esos temas, Roy? but why do you mention those teachings a Porque lot, son muy Roy? importantes. Because they are really Vas a ver el important. martes. You will see that on Nos Tuesday. vamos a gozar. We are going to Primeramente el rejoice Eterno. with the eternal Entonces, Father allows cuando us. el yo muere, So when the I dies, es cuando Elohim da sus tesoros. is when Elohim gives his Porque Él treasures. sabe que vamos a invertir Because he knows that we're going to invest nuestras in, capacidades, or la we're going to sabiduría que Él nos invest ha dado, where we're capable los recursos of the económicos wisdom, que nos the ha dado, economic ways that he has given to para us hacer bendición para to be otros. blessing to others. Eso grábate. Keep that in Porque si mind. estás pensando en tener, Because if you're para thinking después and having retener, to keep it, no te va a dar nada. no, he's not going to give anything to you. Ahora, No. Elohim nos comparte de su poder. Elohim shares to us Entonces, his power. así So then like triunfamos that, we are en todo successful lo que in hacemos. everything that we do. A pesar de pruebas, Even the tribulaciones, prayers, todo. tribulations, all of those Ahora, things. vamos a Juan, por favor, Yohanan Now let's go 15. to John, Johanan Ya voy a ir 15. terminando. I'm finishing. 15:7. 15:7. Vean qué hermosura. Look how beautiful. En 15:7 de Yohanan. Es que 15:7 of tómate de Yohanan. las promesas, amado. Take those Pero promises, cumple brothers. las condiciones. But do those conditions. La primera es la obediencia. The first one is obedience. Que busquemos las cosas que son agradables delante de Él. May we look for the things that are pleasing in His sight. Que amemos a los hermanos. That we love Que brothers. estemos en los pactos. May we be in the Es covenant. todo. Is everything. Dice así Juan 15:7. John 15:7 Si says, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. if you abide in me, in my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Hallelujah. Hay niños berrinchudos, There are children Esos that no they son do traviesos. tantrums. They are son no niños ticky. groseros y They are berrinchudos. A eso me mean, refiero. and children that do tantrums. Que de repente That's what I'm dicen, referring to. That me suddenly voy de they la say, casa. I will leave my house. O jovencitos que dicen, me Or voy de la casa. teenagers that say, I will leave Bueno, my house. Well, Hay que ver por qué se quiere ir de la casa, we ¿verdad? have to see why they want to leave their Si el house. papá es un borracho, If the indolente, father la is mujer a una drunk prostituta, person pues se and quiere ir de la the casa. woman is a prostitute, of course they want to leave Pero their si tiene house. buenos papás, But if he or she, they y have es un good parents, rebelde, and the boy or girl is a rebellious, la verdad es esta. the truth is this one. Un niño cuerdo, A o sea, crazy en su boy, razón, el niño ama su hogar the good children loves his house. porque sabe que ahí encontrará todo. Because there they know Todo. that they are going to find everything, everything Caricias del papá that their O de la father mamá, or mother o del takes papá y la care of mamá. them, or both of them. Encontrará todo. He will find everything. Quiero chocolate. I want the chocolate. Miren, Look, me gusta el chocolate. ¿No I sabía really like chocolate. que salió el niño? Could it be that my Aleluya. inner children came out? Aquí está tu chocolate. Here is your chocolate. Quiero leche. I want milk. Leche. Milk. Se me tocan unas galletas. I want Aquí están las cookies. galletas. Here are your cookies. Una tortilla. Tortilla. está la tortilla. Here is the El pan. tortilla. A bread. Quiero pan con frijoles. I want bread with Todo beans. lo que quiera tiene. Everything that you want, ¿Es I así? will give it to you. Is it like Bueno, that? eso es lo que Yeah. quiere el Eterno que seamos That's what nosotros. that's what the Como Eternal Father niños. wants us to be as ¿Qué children. nos vamos a querer separar de la familia de Elohim? Why would Del we hogar want to de get Él. away from the family Él. of Elohim? Bendito Yahshua From Him, Mashiach. blessed is Joshua Nosotros no HaMashiach. queremos alejarnos de Yahshua. We don't want to go away from Joshua. Vamos al Salmo 91. Let's go to Psalm 91. Por amor a aquellos que todavía no se lo saben. For love for the ones that don't know Vamos, this por yet. favor. Tenemos que Let's go tener there. paciencia, We have hermanos. to be patient, Y no brothers. presumas de que ya sabes. And don't show off that you know. Porque la verdad, yo no Because sé the truth, nada. I don't know anything. Entonces, si yo no sé nada, So if I don't know anything, no sabemos nada todos. we know Vamos nothing. aprendiendo. All of us, we are Nada de learning. que me desespero Not that I porque get sé mucho y este desesperated no because I aprende. know a lot. This Nada, person nada, doesn't nada. learn. Salmo No. 91. Psalm 91. El que habita al talí del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide into the shadow of the Almighty. Hallelujah. Eso. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Entonces, el corazón del verdadero creyente So the heart of the true believer está arriba del mundo. is
above the world y cerca del trono de Elohim. and close of the throne of Elohim. Perdón, permítame decir Sorry. una locura. Allow me to say Perdónenme. something that sounds crazy. Yo no me Forgive siento aquí en me. la tierra. I don't feel like No. I'm here on earth. No, No. yo no. me siento como si estuviera yo fuera del mundo. Es que estamos fuera del I mundo. feel just as if I was out of the world because we are out Somos del of mundo, the estamos en el world. mundo, pero no somos del mundo. We are in the world, but we don't belong Pero to the como si world. estuviera yo flotando, It's just no as es if I was cábala, no es floating, it's levitación, no. Kabbalah, it's not no, levitation, no. Pero el verdadero creyente está arriba del But the mundo true believer is above the y world cerca del trono de Elohim. and close of the throne of Elohim. Entonces, si estamos así, So if we are like that, escucha el consejo. listen to this advice. Escúchalo. Listen to it. Elohim contesta las oraciones. Elohim answers their prayers. Ya el mundo ya ya bastante ofendimos al Eterno, The no, ya world, no, ya, we offended ya, the eternal ya. Father enough. Y tenemos No, comunión the con world, Él. no, and we have to have a communion Y with estamos Him. en este mundo, sí, pero And we're no in this somos world, del mundo. but we ¿Quién lo don't dijo? belong to this world. Who says Yahshua that? HaMashiach. Joshua. Ahora, Joshua mucha HaMashiach. atención. Now a lot of attention. Hasta que hayamos, es lo correcto, hasta que hayamos sido conformados, hasta que hayamos sido conformados until we have been conformed a la mente de Elohim, to the mind of Elohim, es decir, a cómo Él piensa, to the way that He thinks. tiene que haber cierto límite There has to be certain limit al poder de las súplicas de una persona. of the power of the supplications of a person. A ver, voy a explicar esto. I will explain this. El Eterno quiere que tengamos The Eternal Father wants us to have su manera de pensar. His way of thinking. Él no piensa cosas malas. Él He doesn't es think of Kadosh, evil Kadosh, things. He is Kadosh. Kadosh, Kadosh, Santo, Kadosh. santo, santo. Holy, holy, holy. Y Él es 3 veces Kadosh. He is 3 times A ver, Kadosh. voy a explicar esto. I will explain this. Hasta que una persona es conformada Only a la once a mente, la person mentalidad de Elohim, is going to have the way of thinking of entonces el Elohim, Eterno siempre va a poner límite a sus oraciones. then the Eternal Father is persona. always going to have put limits on the prayer of ¿Ya that me di a person. entender mejor? Did I was clear? Tenemos que Was I ser, clear? eso que lo dice la Tanaj, The Tanakh says this. tenemos que ser conformados a la mente de Mashiach. You have to be Yahshua. conformated to the mind Él of es Elohim. Mashiach. Joshua, He Ya lo is vimos. Elohim. We already saw that. Entonces, si no estamos en la misma mente de Elohim, So if we are not in the same mind of Elohim, entonces Él pone cierto freno a las súplicas de una persona. if we are not in the Límites. same mind of Límites a las Elohim, He súplicas de una puts persona. limits on the prayers of a person. Entonces tenemos que ser como Él So es. then we have to be the way He is. Roy, eso no está en la Biblia. Roy, that is Sí, not sí in the está. Bible. Yes, it is. Sean perfectos, como perfecto es vuestro Abba Being celestial. perfect, just as perfect is your ¿Está? heavenly Father. Is it Entonces like sí that? está. Sí, Then claro it que is. sí. It is, of course it is. Ahora, morar en Él, Now to morar dwell en in Elohim, Him, to dwell in Elohim, es fundamental it is vital para orar con poder. to pray with power. Y hasta aquí voy a dejar la administración And I will leave the y administration la here, continuamos en 8 días. and we will keep going with it Pero in 8 days. algo antes, But something hablando del before. tema de ayer. Talking about yesterday's teaching, Platicaba yo con los hermanos de esta linda I congregación de was talking Tehuacán. with the brothers of this beautiful Esto, Kehillah of pongan Tehuacán days. atención. Pay attention. Cuando yo atendía a muchos bebés recién nacidos, When I used to take or receive Dije newborn hablando de otra babies, cosa del I said tema de talking ayer. about other things, yesterday's teaching. a veces había que examinar la sangre de los recién nacidos. Sometimes we had to examine the blood of those newborn. Entonces extraía yo la sangre de los recién nacidos So I took out some blood of those y newborns, yo quería saber cómo estaba su potasio, and I wanted to know how his esto, el potassium otro, was, cloro, that, etcétera, chlorine, etc., ver si había alguna bacteria, to see if there was any bacteria, una sepsis se llama en medicina, etcétera. some Entonces, things. se analizaba el microscopio So we analyzed that, the blood, y hay unas células and there is some que cells se llaman macrófagos. that are called Sí, macrophages. claro, te lo sabes, you know exactamente, that, macrófagos. exactly, macrophages. Y esas células And those se cells, comen a otras células. they eat other O sea, cells. son células buenas, no son Those are células good malas. cells. Se Those comen are a not otras, bad pero al cells. fin y al Those cabo cells eat es other muerte. cells, but at the same Es muerte, time, o sea, ya hay un conflicto ahí en la sangre. there's death because there is a conflict in the blood. La sangre de Yahshua es divina. The blood of Joshua is divine. Veamos el primer ejemplo. Let's see the first example. Es los animales, cómo se matan unos a otros con tal de comerse. Animals, how do they kill each other just to eat? Eso se va a acabar en el milenio, Kill cuando each Yahshua other. venga. That is going to end when the millennium with Joshua comes. La osa va a pastar, etcétera. El The bird león va a comer is going to- hierba como buey.
they're going to eat etcétera, grass, etcétera. O sea, etc. se va a acabar la matazón de animales entre ellos. Animals are no longer going to kill each A other. ver, ahora, volviendo a la sangre de los bebés. Now going back to the blood of the Hay babies, muerte ahí en la sangre de un recién nacido de horas. there's death, already death, and the blood of the newborn that was born just a few hours ago. Como con una sangre así, que hay muerte dentro de la sangre, How it just with that blood that has death inside the blood, se podía rescatar a la humanidad del pecado. the humanity could be rescued of sin. Entre tantas cosas que voy a explicar después sobre la sangre. In between other things that I'm going to explain later Entonces, about la sangre blood. de Yahshua es divina. So the blood of Joshua is Él no divine. es hombre. He's not a man. Él es Yahweh, Él es Elohim. Yahweh, he is Elohim. Porque su sangre no podía rescatar, o sea, con una sangre de muerte, Because with a blood with ¿cómo death, how? rescatar a la humanidad de la muerte, To rescue del pecado. humanity of that, No. of sin. Yahshua No. es Elohim. Joshua is Guarden su Elohim. Tanakh, por favor. Close your Bendito es Tanakh, el please. abacados. Blessed is